Eko halala halala. Palmer on the track. Trasa tape marche seul, nous on a plein d'en marcher seul. On a déterminé et c'est la guerre. Trasa tape marche seul, nous on a plein d'en marcher seul. On a déterminé et c'est la guerre. Et c'est la guerre, et de quoi et c'est la guerre. Et c'est la guerre. Moussa Fadjalo ben mission na mari jende ko ben rapper na mari jende ka pla buru jumba ben jende wala rapper jende ko hangara simbo inigo bamana yera wala ka tu no ka ta sira fara senya fes la tomba ya te wala ko banya ko du ko na ba ko ba fait la mena ki do fro ka shi kana wushi ko fera ta shone attaque domestique c'est le fili qu'on a des magnifiques gars Hollanda ou qui comme faut ta do ni na mande ta mena jone tenta e non tenta ka mo wala tenta e na tenta ngolo kuma te wal tama ngame joma kala ba ni ni wala ka tan wa jamu mena la bul e ba yera fon wa tu bala ta jara e be lon fe la la bu blesse mata fa iga te kaye ça tape marche seul nous on a plein de marche seul on a déterminé et c'est la guerre ça tape marche seul nous on a plein de marche seul on a déterminé et c'est la guerre ça tape marche seul nous on a plein de marche seul on a déterminé et c'est la guerre c'est la guerre et de quoi c'est la guerre c'est la guerre quand on a le chama de po mais la sombe na sini dentro tora ko ku chama mais ko chapele musoma mais ben toto nyama tanti sigushi ne chama e vita sendo lu ko sa to chama e musoma jole va confirmer ka fone chama e zombie kala na tari ki kuna fara ki ndu tanti mi ma ke ka fone te halai lai ni mari la na rap kera sinani to ka mai jusegi no tala mi la no tawa mi la ibe munyini kali bi ko ta ko sira kai halala tala mano wadi pe o klo kan de fe la pi de fe la pi ça tape marche seul nous on a plein de marche seul on a déterminé et c'est la guerre ça tape marche seul nous on a plein de marche seul on a déterminé et c'est la guerre ça tape marche seul nous on a plein de marche seul on a déterminé et c'est la guerre et de quoi c'est la guerre Salut internet malien manden kaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jele na kaw fo kaw wali mando fo limi ni dantala toujours abal makede do agaz 24 ambe nyogombolo dande do 565 ambe nyogombolo kerengere nyana anti kartini na depuis bureau kono fo telegram sanfe kaw fo kaw wali mando fo limi ni dantala malien manden kaw fo kaw wali mando fo limi ni dantala man ka famille epere abela jele fo lendo fo limi ni dantala Sukeli ni asimu sigi kanya aude maliko de do malidenw segena jamana koka ani jamana konana mais am mago be jamana kokana de la parce que am bora jamana kokande kasabu ke gila mini toro mimbe mauka souffrance mimbe mauka degu mimbe mauka kasabu koye anti katinina no de fawye nko awye wati minge sinogola o wati de baw bla retard la awye tammin ke lamenina o tan de baw bla retard la awye tammin ke mangonina o de baw bla retard la abe wuli ka joke ni bela jelen ko fe krengere nyana aw ba fo sukeli ko de semaine dafara bide a tagale mali kono a de semaine dafara bide ngani ala sona semaine % banyira nyogona ni koma nyana bo mimbe ke obeke anga ngata tasira minka anti katina ambe to tasira ka ay ni partager de nga page nunu ibu no fede quoi ibenga page no fede mais otembo kele kono sa nyode foza otembo kele kono aya partager ka keribla droit ka partager ka keribla abara kibara mimbia mali dew anga hini nyogona anga makari nyogona ode nyogonte mali dew ante sega do daklen fe ka bo daklen fe en tant que ni do de ka hakebe ka minala en tant que ni do de be ka detri aya laje ambeni ngeleya kono sankeleni ko modama do ala sankeleni ko gouvernement te ka kuma sankeleni ko transition na leni biche foi de manyana bo papa ka de manyana bo ko kele min kara we avion sandronye mali den joli de be jamana ko ka bi mali den joli de be mil la blara ka sabu ke mali kartinina ka sabu ke mali passeport 200 personnes yo lu de gensi sa ko bla préfecture ka banka 70 kaduma ka sabu ke mali passeport ka sabu ke hanini passeport de tara ibe passeport vérifié de ka laje est-ce que nina mibaka chien de dowa est-ce que nina mibaka malidon de tadowa est-ce que nina mibaka est-ce que mali sidri est-ce que consulat ba kalamawa est-ce que ambassade ba kalamawa malide 200 et quelques personnes Versailles Marakono
non est 78 il y a 200 personnes de labla ka foko 72 ma 200 personnes ko 72 ma ka sabuke ko Mali passeport tu bolo ko ka sabuke Mali ye nina min sigi maw ninka ye nina min ke ka foko mbe Mali don detrinaye inana nina min bambo Mali denya kono nina min ya mago sa jamana kono kana mago sa jamana ko ka onina sabu ka ma 200 personnes afa bola babola don bola abalma do bola olu blalen fele bi olu be munde ke jigi wore bo olu lawa ijigi ye jonye ijigi ye jamana min ye jamana utaraye chogo jumɛn de la jamana ɲɛmaw y'u taraye wallahi hinete Mali ko in na de a bɛ kɛ min ye a bɛ ko ye sukali sigilen don nin kan kelen in kan a y'aw hakɛ to dɔɔni oui oui ça va ouais n bɛ video direct la oui oui, parce que nous avons une vidéo qui va fermer. Oui, une vidéo qu'on a. Ok, merci. 200 personnes, you labla, comme Mali passeport au bolo. Olu mago sarabi. Ijigintanyana bi. Ibeke chogo jumende la. Bebe kule ko jamana kajo, jamana be jon tiye de kasa, jamana te jon galon kasa. Jamana bejo tiere ka o tiebe labo chogo jumende la o tiebe kofo chogo jumende la 200 et quelques personnes Francis Konana ya kana mbena fata mbena mbata mbena jamana ta olu mago salen fele demseni bien keno jamana fitiri jamana ka tanye be demseni munun bolo o demseni nun de fele ka lablabi 200 personnes Versailles marakono ko préfecture ko préfet ko compte carte séjour dauma ko ka sabu ke passeport tibolo e kele ni flana nini passeport manana on nina kele olu yerde ba la je na so nina kanyu be na mani Mali ma ko luta e sisa Mali kero luta mais ya e mundela c'est anka dirigeant makunu sanga dirigeant on te foido numbe fama ko kele awa numbe joyro ko kele de la e be ka fe fo France ya do ta ya butane ko ni mbengalo te mayere de ça aya fo Diop nyana aya fo Abakar Diop nyana je pense que a jamu ko ni Diop di ministre des affaires étrangères aya fo Diop nyana ko Diop ma lettre min sebe ka adresse Makorola aka lettre sebe ka adresse Makorola ya ko ka sabu ke jamana dem munun be ya a balma munun be ya sinji munun be ya a nomera am munun kama ko aka lettre sebe ka no cedric ka adresse Makorola ya ko munde kera ni malidenw te sebe soro o de ato amba fo ko Francis cedric an be Francis walmando be ka teme dirigeant munun ba an kunna horonya e kelende fulate sa an ka dirigeant bana an na de bana malidenw na an bana an na mo were yi tege do an koro an be ka détruire halbe aw sarbo kama ko an ka transition soutenir an bu soutenir galon de ka ou bien an bu soutenir an kolo jala ne be to an bu soutenir kan yere soude do o yen galon de ni am transition malite malidenw do ngube an malidenw de kama an malidenw kama hari kunu ye conférence de sénité kono hari kunu itumbe débat de la sénité kono est-ce que wi dado katina kola imu dado katina kola est-ce que you dado diaspora ka gelanu ka toro kawa imu dado ala de parce que magota na imana fayanye majoyoro yanya mais y'a diaspora de nyana y'a mali de munun be koka y'a aw de nyana aw sigilen do francia aw te se ka koke aw sigilen do francia aw be dugun sugu bela jelen kono aw ba fo ko y'a to alala ko aw ba sigi ka ministre ni président de l'ami nunu mago yere ba aw la numbu ka entraîner ka sécurité dron de nofe wali de munun fle ka bla 200 personnes min fle ka bla ni nunu tara mali kono ni ke chogo ina mali be ke munde sisa du joli de tira ambisiga fo raison quelle ou bien raison fla o de ban fiera sisa ambolo mali économie bébé diaspora de bolo o mali na flo bébé diaspora de bolo o blala ya italie be chogo jumende la nafa savente kuma italie yere ka anti katna munun be italie est-ce que tiere bula wa est-ce que tiere bula anka tiere fo nyoko nyana wa ha anti katna président dalembe italie ataro yere manifestation be organiser chogo mi yere ataro organisation kanga ke chogo mi yere aw siglembe italie ndoro aw dalembe fu flaki ko aw be barake WhatsApp de samba aw be barake groupe de kono est-ce que nafa yere bo liti yere wa nafa to liti law atoli ka manifestation organiser ka kam ma mobiliser pour que aw ka droit aw be kanyina aw ka jamana de bolo ani italie on te nyokono mais aw dalendo sino la de aw be liti la aw be leli ke yanfeda aw be liti la de WhatsApp ko na de liti wa WhatsApp ko na de liti wa aw siglembe italie ko gele ba ko est-ce que gele yere ba o kawa ati chef mo nyana ka bo mo dalawa aw siglembe italie oui no ambe ka fere nyanyini sortombe surala ka auto WhatsApp de kona sortombe surala ka auto vocal blade lawa président be vocal blade chogomi awa
fɛn min y'a ka groupe la den bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ bɛ vocal jigi ten de aw bɛ vocal jigi ten nafa de bɛ vocal ninnu na aw tɛ wuli ka acte poser aw tɛ wuli pour que ka manifester ka taa c'est-à-dire ka t'u ka préfecture la pour que ka taa autorisation ɲini ka taa consulat kɔnɔna la ka taa yira n'u t'aw ka baaraw kɛ i ka consulat datugu mais aw sigilen don mana kan fɔ la Italie groupe sanfɛ ko anti katina n'anw tun tora groupe sanfɛ mɔgɔ tɛ mankan mɛn aw anti katina ko kuma tun tɛ fɔ n'anw tun tora groupe de sanfɛ k'a fɔ n ka vocal bila comme Allemagne bɛ ka vocal bila cogo min comme Allemagne sigilen don cogo min na i tɛ se ka manifestation organiser i tɛ se k'u engager foyi la k'u bɛ kɛlɛ kɛ jukɔrɔ de kɛlɛ bɛ se ka kɛ jukɔrɔ ten de a kɔrɔtaw ɲɛna jɛgɛminɛ de don a jɛgɛminɛ tɛ o a bɛ wuli ka baara de kɛ aw bɛ kɛlɛ min na san kelen ni ko Italie sigilen don ko i ma deli ka manifestation kɛlɛ in ma kɛ Allemagne ma deli k'a kɛ Espagne ma deli k'a kɛ mais o tuma aw nafa ye jumɛn ye aw nafa ye mun de aw nafa ye mun de aw jɔyɔrɔ ye mun de n'a sɔrɔ nafa wɛrɛ min b'aw la de a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ aw bɛ liti kɔnɔ aw bɛ ka litisation jumɛn de kɛ liti jumɛn de don aw sigilen don mana kan fɔ la WhatsApp groupe ni Telegram groupe sanfɛ président bɛɛ bɛ vocal bila groupe ladenw bɛɛ kɛra kumakɛlɛ ye WhatsApp kɔnɔna na ani Telegram sanfɛ nafa de b'o la a ye wuli ka acte de poser an bɛ baara de bila ka déplacer pour que ka manifestation organiser ka taa manifestation na aw sigilen don aw ma deli ka hari manifestation kelen kɛ aw ka consulat la aw sigilen don k'a fɔ aw bɛ liti la aw bɛ liti sugu jumɛn de la kɔrɔtaw ɲɛna maa de b'aw ka hakɛ ɲini ka d'aw ma k'aw dalen to WhatsApp kɔnɔ wa non o ye nkalon de n'i y'a ye mɔgɔw y'u da dɔ kɛlɛ in kɔnɔ ko wɛrɛ tɛ parce que ɲɛ b'a la faransikanw y'u nin de di munna Italie t'a nin di munna Espagne t'a nin di munna Allemagne yɛrɛ t'a nin di mais aw sigilen don dɔrɔn oui ko bɛ ɲɛnabɔ ten de a bɛ ɲɛnabɔ anw yɛrɛ ɲɛnama de ya a bɛ ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ anw ma jogiya a bɛ ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ damakari kelen t'a ka ɲɛnabɔ wa est-ce que o bɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ o voilà o tɛ se ka kɛ o oui alors oui bonjour oui c'est M. Boun Simora. Ok, d'accord, monsieur, je suis occupé. Après, je vous rappelle. Merci. Aw sigilen don WhatsApp groupe de kono mana kan fɔ la Telegram sanfɛ mana kan fɔ la Italie bɛ liti la Allemagne bɛ liti la Espagne bɛ liti la liti bɛ yɔrɔ jumɛn liti yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn depuis kɛlɛ ka wuli ni bi cɛ i sera ka mun de kɛ i ye mun de kɛ i ye acte jumɛn de poser k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw y'a ye a tɛ acte tɛ hali Faransi min ye acte poser i bɛ k'a yira de k'a fɔ ko Faransi kelen de bɛ kɛlɛ la i bɛ k'a fɔ ko Faransi kelen dɔrɔn de bɛ kɛlɛ la ko Allemagne tɛ kɛlɛ la Italie tɛ kɛlɛ la or que n'an taara kumayɔrɔ la an bɛ kuma ni bɛɛ de tɔgɔ ye or que an bɛ lettre fɛn fɛn sɛbɛn an bɛ courrier fɛn fɛn adressé président na an bɛ courrier fɛn fɛn adressé ministre ma an bɛ ka adressé maliyɛnden fɛn fɛn bɛ Europe kɔnɔna na jamana o jamana bɛ Europe kɔnɔna na k'a fɔ i bɛ kɛlɛ in kɔnɔ an bɛ ka courrier adressé nin kɛcogo de la lettre bɛɛ lajɛlen bɛ ka adressé nin kɛcogo in de la mais aw dalen don aw bɛ liti la nin yɛrɛ maloya man kan ka aw minɛ wa an minnu yɛrɛ ye président ye an minnu yɛrɛ bɛ Italie bureau kɔnɔ an minnu yɛrɛ bɛ Allemagne bureau kɔnɔ an minnu yɛrɛ sigilen don k'a fɔ k'aw bɛ Espagne bureau kɔnɔ est ce que aw yɛrɛ kan ka maloya ka kuma hali groupe sanfɛ aw kan ka maloya san kelen ni ko aw ma se ka acte poser don o don n'a fɔra k'a fɔ aw ka acte poser ka manifestation organiser ka autorisation ɲini san kelen ni ko aw dɛsɛra hali ka organisation kɛ siɲɛ kelen de ka taa consulat da la bi k'a fɔ k'aw nana manifester de bɛɛ b'i disi gosi n ye président ye n bɛ bureau kɔnɔ mais acte bɛ yɔrɔ jumɛn baara bɛ yɔrɔ jumɛn baara bɛ yɔrɔ jumɛn jamana de bɛ jɔ n'a ma jɔ dɔ su kan jamana de bɛ jɔ ni ma dɔ de ɲɛnama minɛ k'a jani wa n'aw k'aw bɛ kɛlɛ kɛ n'aw donna ni kɛlɛ ni hɔrɔnya ye n'a sɔrɔ aw donna ni kɛlɛ ni ladiriya ye a ye acte poser komi Faransikanw y'a kɛ cogo min a ye kɛlɛ kɛ komi Faransi ɲɛmɔgɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ cogo min bilahi anw y'an ka nafolo n'an ka tan n'an ka nin de di nin ma a bɛ wolo kɔlɔlɔ min na anw t'o dɔn de mais bilahi malidenw ka laɲini bɛ sabati bilahi aw kana siga o la fewu o bɛ sabati mais Allemagne b'a fɛ aw ka lafiya de sɔrɔ wa anti katina ka lafiya de sɔrɔ wa aw ka corruption ka kɛ ou bien ka passeport de ta ka t'u da aw ma Allemagne ye wa k'aw t'a fɛ ka kɔlɔlɔ sɔrɔ wa a y'aw da yen dɛ aw kana wuli dɛ a y'aw da Allemagne ye aw kana wuli fewu Allemagne aw nana baara de la ye Allemagne t'aw baara ye aw ni Allemagne tɛ ɲɔgɔn na a ye wuli aw ka acte poser a ye wuli aw ka manifestation organiser aw ka taa consulat da la i ka baara kɛ i k'aw ka passeport ta k'u d'aw ma an mana kan fo nafa foyi t'a la n donna yan fɛ n bɔra yan fɛ a nafa ye jumɛn a tɔnɔ ye jumɛn han Italiens yɛrɛ sigilen dɔ de acte bɛ ka poser acte jumɛn de b'aw bolo yen aw bɛ ka mun de kɛ aw bɛ ka min kɛ a y'a yira malidenw na san kelen ni ko aw ma se ka manifestation kelen organiser san kelen ni ko o tuma aw tɔw de ni ambassadeurs ni consuls ka di ka tɛmɛ anw kan wa non
On est ambassade ni conseiller ka diafo et tato nambe malidenw ka hakɛ ɲinini tɔ ye non anu ka dɔnbagaya n'an ka téléphone décrocheli tato bada nambe tugolu ko ka malidenw to ni ɲani ni souffrance in kɔnɔ an bɛ ka kɛlɛ kɛ bɛɛ de mais an minnu bɛ Italie aw bɛ ka kɛlɛ naso jumɛn de kɛ a t'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye an k'a faamu ma bayiriga de bɛ groupe sanfɛ Italie ma bayiriga de bɛ groupe sanfɛ Italie Allemagne bɛɛ Espagne bɛɛ mais jɔyɔrɔ ye jumɛn ye kɛlɛ kɔnɔ i sera ka mun de kɛ ni WhatsApp kɔnɔ tɛ i sera ka mun de kɛ ni Telegram tɛ mun ye acte jumɛn de posé a tɛ o cɛ i tɛ kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko i tɛ jogi sa n'i donna kɛlɛ la n'i donna de k'a fɔ ko fɛn kana sɔrɔ n kana jogi ka n'i yɛrɛ sigi wallahi dimi de bɛ to i la wallahi an minnu bɛ France yan an b'a fɔ k'a jɛya consulat ni ambassade ɲana je dis je répète et puis n t'a dogo n t'a munumunu ka taa yɔrɔ si maa minnu bɛ France kɔnɔ yan ko 200 personnes min bila la ambassade ka fɛɛrɛ ɲini i ka sɛbɛnw bɛ sɔrɔ cogo min de consulat ka fɛɛrɛ ɲini i b'u ka passeport sɔrɔ cogo min préfecture bɛ carte séjour d'u ma cogo min de a bɛ wolo min na a tɛ dogo cɛ la a tɛ dogo muso la yan de malidenw de don aw n'a ka ɲɛ ni maliden kelen ninnu de ye aw tɛ se ka aw sigilen to yan ka ninnu ka vie détruire n'a y'a sɔrɔ ko gouvernement mansa ma ko in ta en charge i ma problème i ma résolu dossier min donna consulat kɔnɔ a ye dossier la sagi a y'a bɛɛ retourner an mago bɛ dossier la a ye dossier bɛɛ la sagi dossier fɛn fɛn b'aw bolo a ye dossier bɛɛ lajɛlen la sagi n'an taara sira min kan n'an bolila sira min kan diɲɛ n'o la ka di bilahi dossier fɛn fɛn dir'u ma an mago b'o dossier de la consulat kɔnɔ dossier fɛn fɛn taara ye dossier bɛɛ ma taa ye de an ye dossier 1000 ni ko dɔrɔn de di 1000 ni ko dɔrɔn ka essayer dɔrɔn 1000 ni ko o dɔrɔn de diri je pense que 1700 et quelques dossiers an y'o de di 1000 ni ko min dira aw ma aw taara n'a ye Bamako a b'aw bolo an ka sira t'o la an mago bɛ dossier la k'o récupérer dossier kana ni dossier nana an bɛ sigi ka kuma mun de bɛ mun de kɛra mun de y'a to ninnu ma se ka baara i ma se ka baara kun min kan diɲɛ fana b'o ye quoi maliden minnu bɛ France yan wallahi n'a y'aw sigi nin kan kan n bɛ n kale Ala subhanahu wa taala fɛn bɛ i la o la ɲin tɛ min da aw balima joli de dalen bɛ fa ye kɔnɔ aw balima joli de bɛ appartement kɔnɔ yan aw balima joli de bɛ Mali kɔnɔ yan i mago foyi t'aw ka gɛlɛya n'aw ka tɔɔrɔ la aw bɛ si cogo jumɛn de la aw bɛ dumuni kɛ cogo jumɛn de la maa si mago t'a la 200 et quelques personnes maliens denw olu ka labila nin kɛcogo la k'a fɔ ko carte séjour tɛ se ka d'aw ma parce que jamana y'aw bali passeport la nina t'aw bolo mais o ye mun nina sugu ye malidenw sigilen don k'a fɔ ko problème tɛ gouvernement na problème bɛ anti-catina mɔgɔw de la problème bɛ maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ o ɲɔgɔn nkalon ma wolo depuis Ala kan da wallahi an tɛ transition an t'u soutenir billahi n'u m'a di an bɛ kabako lamaga nin transition in kɔnɔ de anw yɛrɛ fɔ an t'u musalaha jamana sɛbɛn musalaha t'a kɔnɔ jamana sɛbɛn jamanaden bɛɛ de kan ka sɛbɛn in kɔnɔ faama ta tɛ ka tɛmɛ fantan kan fantan ta tɛ ka tɛmɛ faama kan jamana sɛbɛn jamanadenw bɛɛ lajɛlen de ta ye aw sigilen don an man kunnen don telegramu sanfɛ oui an ka ministre ma kɔnɔ de an kan jɔ cɛ n'aw y'aw jɔ n bɛ wallahi n'aw y'aw jɔ nin kɛcogo la aw bɛ ministre de lamɛn ministre bɛna mun de kɛ ministre yɛrɛ ma ɲinɛ aw kɔ yɛrɛ de ministre ɲinɛna aw kɔ ministre ɲinɛna aw kɔ yɔrɔ Asimu kɔni tɛ o voilà Asimu tɛ dɛ ne y'o kuma fɔ aw ɲɛna o n ko bobo mɔgɔ kɔnɔ man jugu ni Asimu ye billahi mɔgɔ yɛrɛ de kɔnɔ man jugu ni Asimu ye wallahi billahi n'o tɛ e tɛ se ka na san kelen ni ko e m'i da don diaspora kunkanko la e tɛ se ka na san kelen ni ko Ala ma dɔn o dɔn aw de bɛ CNT kɔnɔ Ala ma dɔn o dɔn aw de bɛ débat la CNT kɔnɔ assemblée kɔnɔ ko Mali solution Mali hɛrɛ Mali basigili mais a bɛ min a bɛ yɔrɔ jumɛn cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa a bɛ yɔrɔ jumɛn parce que y'a ye Espagne sinɔgɔra de gɛlɛya tɛ Espagne o nina ko gɛlɛya foyi tɛ hali passeport ko gɛlɛya tɛ Espagne n'a bɛ Espagne a b'a sɔrɔ a ye wuli ka jɔ kɛ o n'i y'a mɛn i t'i ka baara bila mais n'i ka baara bila dɔn sera don min na cogoya t'i bolo ɲɛ t'i sɔrɔ n'i ma maa sɔrɔ i ɲɛ min b'i dɛmɛ o don na i b'a dɔn k'a fɔ jaja maa dɔ de tun bɛ ɲɛ min y'a nin di Espagne yɛrɛ bɛ nin kɛcogo la Italie bɛɛ bɛ nin kɛcogo la i bɛ président n'u ka secrétaire de mankan mɛn dɛ an bɛ baara la a bɛ ka baara kɛ yɔrɔ jumɛn a ye bɛ ka baara min kɛ a y'a yira kɛ wa invisible k'o bɛ cogo di Danis kan jumɛn de bɛ kori basi t'aw la aw bɛ ka baara min kɛ a y'a yira sa cɛ a ye bɔ de n'i ko i tɛ ye kɛlɛ o kɛlɛ la n'i ko i bɛ combat de kɛ k'a fɔ ko i b'i dogo cogo dɔ la cogo dɔ la o combat in dun na e dun b'a dɔn dogoli tɛ se ka ɲɛnabɔ fo i k'a kɛ kɛnɛkan ko de billahi o combat in tɛ ɲɛnabɔ combat minnu bɛ yen n'i b'i dogo k'a ɲɛnabɔ o combat b'a damana dɛ nin combat nin tɛ dogo ta ye dɛ nin combat ye face en face de ye ani état de bɛ ɲɔgɔn na ani Mali état de bɛ ɲɔgɔn na ka tiɲɛ yira ɲɔgɔn na ni ambassade na kunya anw de ni consul na kunya anw de n'an ka affaire tɛ ɲɛnabɔ i ka dossier la sagi consulat bɛɛ ka taa a bɛɛ ka taa an yafar'u ma pewu consulat bɛɛ ka datugu i ka taa o mankan tɛ caya o Espagne tɛ se ka bɔ ka taa hali manifestation na k'u ka consulat ka fermer a ka taa ka bɔ yan a t'u ka baara la
hali leta ye mamunu yere bla kana ka fo ku gana diaspora ka ni mawo ka sigi ka kuma ku ni jonde kumana ko geleya be mo kelen munun ka francia ku ni jonde sigira ka kuma amo kelen tula ni chebula cheka boka fo ko way ko an kuma na ni malidenw ka geleya de ko munun be toro kono ya munun be nyani kono ya ko an kuma na nu ka geleya de a che kelen te surula inana ni ambassade ni ho conseil mo godron de sigira ka kuma a bana ini ambassade wa part de ça ini mo sima sigi ka kuma ko jonde be kololo kono ya jonde be toro la jonde nina ko geleya kono ya jonde be santani ko ibika bara kono na me ka bara munde na na chi ko ma jamana seben soro darge ko me nyana bo de me ko nte nyana bo machiko wallahi atenya bo machiko na be nyana bo mi sidiri mi be ke suya ko nana ibe ke suya ko nana de na utese ga unindi au ka te fensura wani tisigi ni nyere di kani yere sigi ala mi da hera yere nyine kama madi be hera soro ka fo mi nindi wa madi be hera soro ka fo ma toro soro wa donde be hera soro ka soro sidiri ka fo e ma nyani de emi nindi mali don sigira genesi sigira de anka hera soro te doka ni sacrifier o ke to la dro pour que anka hera soro anya ni sacrifier mais au joyere jumi anti katna yere joyero jumi bila atiena muso bebe sinola atiena muso sitado c'est-à-dire incapable ndo ka bode kaninde ke pour que fere kanye gouvernement ka laje kanka kota en charge mali eta mi mbambole ye mundeke papa ye kele de ke ka fanga so ye kele de ke ka sigan kunna wallahi ye kele de ke ka sigan kunna nuko ku ta ka obe mundeke obe kele de ke jagwa beke parce que inana ka kele de ke ka fanga insigi ra ke to mina obe kele de ke jagwa leta ka ulaje eta ka uta en charge pour que aka problème siga résolu chogom 200 et quelques personnes Versailles raison qu'on a yo lula bla sebente foiti sauter sirote ibetami malido sigilondo ninkanka kwanga sukeli la me malido sigilondo ninkanka je kuma foite renyo na mami fo sukeli a je kuma foite awa ya sura ba bela jilen kala makelenkele obe deson obe tle ka décision kunta ni décision kalanta ou d'état senite kono assemblée kona la nafa était décision mununa aw sigilondo kuma bambali fo dron de la mana kan fo dron de la assemblée kono non te foy munde be décision jumen de bi itega foita wallahi na o sigira ninke chokola amunumbe ya avec kaba ko yede bon 200 personnes misisa no lu c'est-à-dire ni seben bana kadi oluma nu ka papier ou tiena papier tumbe munumbolo nu bana kadi oluma tugu ko ga sabu ke ma tika mali passeport soro tugu kana nae ko ga sabu ke fana ko nina numéro mumbugolo ko te nina nyana mai bon mali do nyere bolo ambe kam mali ko keleke kata yoro jume est-ce que mali nyere yan tay folo wa na suru mali nyan tay anka chin fo nyogo nyana na suru mali yan tay de mali te bonya ni mali fama o yere ma mali de bonya pour que jamana ka bonya jamana sebe ne be bonya jamana sebe mami ba chientrike mami ba sebe o ka ke bonya bagay mami ba sebe o ka ke la yutige o ka ke horonye mais abe yuru kela abe kalabanki nun te je sebe na yande Italie na obe wuli ka jo ay wuli ka jo de billahi on teta Italie ka fambe ta kele ka o Italie awe to WhatsApp kono ka keleke Allemagne awe to Telegram sanfe ka keleke billahi Espagne beto Telegram sanfe ka keleke ay to WhatsApp kono mana vocal kan tilade aw kana wuli ka jode ni president be WhatsApp de kono ay toy masite minye fanga soro minye to soro minye jamu soro kona ma kololo de traverser fo do de kay ka dia do de ka bayma ama ka kololo do de soro mais aw sigile na obe kelela net arabe ka kele sugu jumende kew ha amuru fana be francia an nyamo yere de be kelela tanifla mais jama mi yere be yolu be shino wala jama mi yere be ba fo ko boloni sen yere to lula na fa yere to la yere aw sigilo no mana kan fola sanjoli kalo joli an be nin kelela kan ni sacrifier kan ga na folo bla dafe mais aw sigilo no shino wala video partager ni fembe mana kana WhatsApp ko na aw segena aw masegi o yaw kungo yake na o te wuli ka jo kololo mana na abo ashimede toro mana na abo ashimede aw sera kamunde ka aw active de posé aw sera kamunde ka dossier munu be consulat la e kala sagi toro abana nin tlalambe ambassade wele mba fa yanga dossier munu nu tara consulat la fere kanyi dossier nu amago bula nu maseku nyanabo e kana na anga dossier wi ntare seben la yoro la ika seben ko manyana be biga dossier de la sagi o te la sagi be na be la sagi o ko ne kuma brede ko jama ko mamun ko ku ka dossier ko manyana be ku ka sebe la sagi nu la sagira wati me amba do kunjume de yato ila sagira kunjume de yato ni jamana ma problème est résolu nous ma résolu ni djeba la kali chogo me djeba la kali tende no de fe ko avec do ko ni ko kana siga la fiu
wallahi a kɛra anw ye a kɛra fɛn fɛn ye anw dan ye dɔrɔn problème in ka ta en charge problème ye a ka résoudre a bɛ kɛ ko ye a bɛ kɛ ko ye anw y'a assumer mais maa minnu bɛ anw ko an bɛ ka maa minnu yɛrɛ dɛmɛ kɛlɛ la i ye mun de assumer i ye mun de y'u ɲana i sera ka kɛlɛ jumɛn de kɛ i sera ka jɔyɔrɔ jumɛn de ta i sera ka nafa jumɛn de lase kɛlɛ in ma i sera k'u fanga di kɛlɛ in ma wa i sera k'u nin di kɛlɛ in ma wa est-ce que i déterminé don wa i tɛ papaga ye papaga ni y'u mankan mɛn i b'a fɔ ko ninnu bɛ wara de ɲimi papaga taa i ka ci la a tiɲɛna muso a bɛɛ kɛlɛ a y'aw da ye ko ala ko ni ala de bɛ jigin kana sɛbɛn d'aw ma ala ma sɛbɛn ko fɔ mɔgɔ si ye o ye nkalon de n'aw bɛ baara kɛ aw bɛ wuli de ka combat de kɛ ka combat de mɛnɛ pour que aw ka sɛbɛnw ka sɔrɔ mais aw sigilen don ko ala ko aw sigilen don k'a fɔ ko ni ala y'a latigɛ dɔn min aw sigilen don ko ni ala y'a dɔn yira aw la dɔn min ala k'a dɔn yiri la mun na i ma to mali kɔnɔ ni ala y'a dɔn yiri la waati min aw bɛ na faransi aw tun bɛ to mali kɔnɔ de o ye fwariya kan de ni dusu t'aw kɔnɔ a y'a fɔ ko dusu t'aw kɔnɔ a banna fwari tɛ wele foyi la ni fwari tɛ fwariya tamaseere tɛ fɛn fɛn ye fwariya tamaseere ye salaya de fwariya tamaseere de sidiri mɔgɔw b'a fɛ ka wuli ka kɛlɛ min kɛ ka combat min kɛ k'u la sidiri ko combat in cun u bolo ko combat in cun u bolo fwariya tamaseere de don bɛɛ nɛn ka di mais papa a balima minnu bila la sisan jɔn de bɛ dumuni di ninnu ma 200 personnes malien jumɛn de bɛ yan min bɛ se ka dumuni di ninnu ma wa jɔn de bɛ se ka siyɔrɔ di ninnu ma wa jɔn de bɛ se ka baara di ninnu ma wa a tiɲɛna muso ma maa 200 ni kɔ o de mago filɛ ka sa fɔlɔ maa 200 ni kɔ 60 000 personnes bɛ problème min kɔnɔ faransi yan 40 000 et quelques bɛ Italie an ma Espagne kɔntɔ la an ma Turki kɔntɔ la an ma Allemagne kɔntɔ la an ma Europe jamana tɔw kɔntɔ la an ma diɲɛ tɔw kɔntɔ la maaw bɛ degun kɔnɔ maaw bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ souvent i b'a lajɛ minnu yɛrɛ i bɛ k'u dɛmɛ yɛrɛ tellement que fwariya kɔgɔr'u la tellement que kodɔnbaliya kɔgɔr'u ya i t'a dɔn yɛrɛ c'est-à-dire olu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ i bɛ min yɛrɛ kɛ i t'a dɔn yɛrɛ bɛɛ sigilen don bɛɛ bɛna WhatsApp ni Telegram de sanfɛ de non arasi nin bɛ taa arasi cɛ n bɛ min fɔ aw ye ne ye min kɛ fo ka diɲɛ wuli aw tɛ se k'a kɛ fo ka buru fiyɛ aw tɛ se k'a kɛ n b'a fɔ de wallahi fo ka diɲɛ wuli aw tɛ se k'a kɛ a cɛ tɛ sɔrɔ aw la muso tɛ sɔrɔ aw la parce que ne ye nin ka nafolo de di billahi ne ye n ka ɲɛnamaya de di nin kɛlɛ ma mais a bɛ ka di aw minnu kama aw jɔyɔrɔ kɛra mun de ye papaga aw jɔyɔrɔ ma kɛ papaga ye cɛ i bɛ maa dɛmɛ maa min ni dusu b'a kɔnɔ i bɛ maa dɛmɛ ni dɛmɛni ka di mɔgɔ min ye i bɛ maa de ɲɔni maa min ni tagali ka di mɔgɔ min ye mais n'i ye tori bila kogo sanfɛ billahi a bɛ bin billahi n'i ye tori bila kogo sanfɛ a bɛ bin wallahi ni fwariya tɛ nin tɛ kɛ Sénégal billahi ni fwariya tɛ malien jeunesse ka fwariya tɛ i t'a ye bada ko nin bɛ kɛ ko nin bɛ kɛ Burkina a tɛ kɛ Burkina a tɛ kɛ Guinée a bɛ kɛ malien den de la a bɛ kɛ malidenw de la malien den minnu bɛ yan malien den minnu bɛ kɔ kan minnu b'u yɛrɛ wele ko jeunesse minnu b'u yɛrɛ wele ko olu ye jamana jɔlaw ye minnu b'u wele ko olu ye malidenw ye o malidenw fanba n'a cɛman ɲɔgɔn fwari tɛ yen ne de y'a fɔ ne 24 papa ka tɛ bɔ a la kana siga fiyewu wallahi e tɛ se ka foyi kɛ ka tɛmɛ ne kan wa i tɛna foyi kɛ min bɛ se ka kɛ ka tɛmɛ ne kan i tɛ se ne capable don ka min kɛ aw tɛ se ka kɛ o ne ko cɛya ye kumaba de ye wa cɛya tɛ kumaba ye o aw sigilen don dɔrɔn n'a kɛra cogo min yala a bɛ kɛ ten wa n'aw sigilen don k'a to ala ko de la ko aw tɛ bɔ k'a taa yira k'a fɔ ko conseil k'aw ka dossiers lasagi u ka conseil datugu ka taa ni Mali ye décision ta don min na conseil bɛ dayɛlɛ n'aw sigilen don de k'a fɔ ko non ko ni ala y'a latigɛ don min ko a ka ɲɛnabɔ aw tɛ bɔ WhatsApp kɔnɔ aw ka bɔ Telegram sanfɛ ka taa aw sigi aw yɛrɛ ma n ko bɛɛ dɛsɛlen kɔfɛ de bɛɛ ka nafolo dunnen kɔfɛ de bɛɛ t'a dɔn i bɛ taa fa min de o kɔfɛ de ko aw sera anw ma an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wa n'aw sera anw ma fwariya de bɛ dabila n'aw sera anw ma aw bɛ cɛya kɛnɛ de ta parce que anw ye cɛw de anw ye cɛbakɔrɔw de billahi anw tɛ fwariw ye wa an tɛna kɛ fwariw ye billahi non aw dɛsɛlen kɔfɛ aw kana cɛ sɔrɔla min b'aw dɛmɛ muso sɔrɔla min b'aw dɛmɛ cɛ sɔrɔla min y'a nin di muso sɔrɔla min y'a nin di nka aw yɛrɛ bɛ fwariya la kɔfɛ don o don aw bɛna kasi de la don o don aw bɛna manamanakan dɔrɔn de fɔ don o don aw bɛna de n'aw m'a fɔ 24 ta aw b'a fɔ ko Kasimu ta aw b'a fɔ ko Jɔfu ta cɛ n bɛ min fɔ aw ɲɛna aw kan ka baara min kɛ aw kan ka jɔyɔrɔ min ta anw t'o ta fo ka diɲɛ wuli wallahi anw kan ka yɔrɔ min ta fo ka diɲɛ wuli aw tɛ se k'o ta billahi an bɛ se ka min fana kɛ fo ka diɲɛ wuli aw tɛ se k'o kɛ nka aw dɛsɛlen kɔfɛ de n'aw dɛsɛra ka na n'aw nana n'aw ye dɛmɛnikɛla sɔrɔ aw yɛrɛ la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ aw ka da ka sinɔgɔ maaw nan'i dɛmɛ sɛnɛ la nka e yɛrɛ ka daba bila k'i da ka sinɔgɔ olu mana bila yɔrɔ min o t'a bannen ye wa o y'a bannen de ye a ye wuli ka kɛlɛ de kɛ
a ye wuli ka kɛlɛ kɛ aw faso kama a ye wuli ka kɛlɛ kɛ pour que aw ka laɲini ka sabati a ye wuli ka kɛlɛ de kɛ wallahi fɛn fɛn bɛ nin fanga in kɔnɔ i ye kɛlɛ de kɛ dɛ billahi Assimi ye kɛlɛ de kɛ ka place in sɔrɔ n'a ko ko a t'a kɛ parce que fanga de b'a bolo a t'a fɛ k'a kɛ a t'a fɛ k'a da don a la parce que ale ye fɛn in ta ni kɛlɛ de a y'a ta ni fanga de ye Sokɛli y'a ta ni fanga de a ye kɛlɛ de kɛ k'a jaga jɔyɔrɔ sɔrɔ n'o tɛ jɔn de y'a d'a ma personne mɔgɔ si m'a d'a ma a ye kɛlɛ de kɛ bɛɛ y'a ye o mais aw t'u kɛlɛ yan aw kan k'u kɛlɛ de aw ka laɲini ka sabati aw kan k'u kɛlɛ de aw ka hɛrɛ ye min ye o ka d'aw ma jamana y'an bɛɛ de ta ye o aw k'a fɔ ko jamana ka yɛlɛma maaw bɛ souffrance kɔnɔ ko n ka transition soutenir maaw bɛ souffrance kɔnɔ nin transition yɛrɛ ma kɛ kumasuli ye malidenw ma nin transition yɛrɛ ma kɛ jigilatigɛ yɛrɛ de ye malidenw ma nafa de bɛ nin transition in na i ye mun de kɛ i bɛ k'a kɛ manamanakan fɔ ni manamana publication kɛ ni manamana video kɛ an bɛɛ na sigi ka résultat lamɛn o an bɛɛ na sigi ka résultat ye yan voilà an bɛɛ na transition yɛrɛ résultat ye min ye dɛ diɲɛ bɛɛ de bɛ bɔ a kalama dɛ k'u bɛ nin ta cogo in na nin t'a ɲɛ ye dɛ billahi nin t'a ɲɛ wallahi hari Algérie a ye Algérie lamɛn dɔrɔn Algérie min ni France bɛ ɲɔgɔn na i bilala ɲɔgɔn na kun jumɛn de kan n ko cɛya ye kelen de ye fila tɛ Algérie ko de ye k'olu tɛ bɔ i ka jamanadenw kɔ parce que k'u b'u ka jamanaden minnu bɛ yan n'u nana kalan na n'u tɛ sɔn ka taa Algérie i bɛ fɛɛrɛ ɲini k'u rapatrier ka taa Algérie Algérie faamaw ko ka avion kana s'u ka jamana kan ko nin kɛlɛ dɔrɔn de bɛ yen i ko kɔnɔ k'olu to accepter k'a fɔ k'u ka taa n'u ka jamanadenw ye rapatriement jumɛn de kɛra ni Mali autorité yɛrɛ de t'a siɲɛ hali sini ni ko ko n bɛ malidenw lataa k'u b'aw rapatrier wallahi sini dugu bɛ jɛ yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ i taara 300 personnes ye 300 personnes i taara n'a ye Mali kɔnɔ maa o maa bɛ rapatrier ka bɔ jamana o jamana kan billahi Mali dirigeants yɛrɛ de b'a accepter Algérie ko n tɛ bɔ n ka jamanadenw de kɔ i tɛ b'u kɔ k'u bɛ Faransi yan ko Faransi ka avion ta k'a fɔ k'u b'u rapatrier ka taa Algérie ko a tɛ kɛ dɛ n ko kɛlɛ ye nin de Mali bɛ kɛlɛ jumɛn de la depuis Ala ka Mali da a ye diaspora défense ta wa depuis Ala ka Mali faamaw da a ye diaspora c'est-à-dire y'aw kunna wolo wa i m'aw kunna wolo bada o bada malien de bɛ i bɛ se ka malien kelen dɔ avion kɔnɔ k'a siri k'a meleke ka taa n'a ye wallahi k'a meleke dɔrɔn ka taa n'a ye ni Mali tɛ a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn o de différence b'a ni sarakaw cɛ o c'est ça il ko quoi France avion foyi tɛ tɛmɛ u ka terre kan nkalon t'a la n ko anw de ye Algérie libéré Mali bɛ waso ni kokoro de ye kokoro minnu tɛmɛna Mali bɛ waso ni kokoro de ye kokoro minnu tɛmɛna nafa t'u la an bɛnbakɛw de y'u kɛ ka Algérie libéré ka France libéré histoire fo nafa jumɛn de b'a la e tɛ se k'a kɛ wale kɛ Malien tora histoire fo de la anw de ye France kɛ anw de ye France hali ni y'an ka mɔgɔw ye n'u taara métro ni fɛnw kɔnɔ dɛ ni y'a France bɛ ka nin kan na parce que anw de ye France libéré anw de ye hɛrɛ di France ma anw de ye kɛlɛ kɛ yan an mɔkɛw sara yan an bɛnbakɛw sara yan e yɛrɛ kan ka sa yɔrɔ jumɛn fɔlɔ i t'o ɲɛɲini fɔlɔ i k'o ɲɛdɔn e kan ka sa yɔrɔ jumɛn n'i mɔkɛ sara yan e kan ka sa cogo jumɛn de la i taar'i mɔkɛ minɛ se t'a ye ka na n'a ye yan de a ka kɛlɛ kɛ yan jɔnya kɛlɛ k'a bila jɔnya baara la yan an mɔkɛ bɛɛ kɛlɛ kɛ jɔnya de kɔnɔna na yan esclavage i ye kɛlɛ kɛ o de kɔnɔna na yan i man'u yɛrɛ ma ten de c'est ça n'u nana yankaw y'a k'u ka i ka hɛrɛ de sɔrɔ a kɔnɔ i ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ kɛ i mago b'o de la e min bi n'an tɛ esclavage tile la n'u tɛ se ka e min minɛ k'i siri ka na n'i ye yan e bɛ se ka mun de kɛ i ka peuple kan ka libérer de bolo bi bilahi e ka peuple e ka jamanadenw bi e kan k'olu ka hakɛ de ɲini bi Algérie o de yira ni malien tɛ Algérie tun bɛ libéré i bɛ malien bɛɛ mankan mais oui n'anw tun tɛ Algérie tun tɛ kɛ tan sinon a b'a sɔrɔ France ye Algérie minɛ a b'a sɔrɔ Algérie yɛrɛ tun tɛ mais bi Algérie bɛ Mali ɲɛ a bɛ Mali ɲɛ ko bɛɛ lajɛlen na awa bɛ se Mali la awa hali ni ko kɛlɛ an tɛ se Algérie la hali ni ko nafolo de bɛ Mali kɔnɔ fɛn de bɛ yan an b'an yɛrɛ nege k'an yɛrɛ ka c'est-à-dire k'an yɛrɛ sukaro malien tora de k'a yɛrɛ sukaro maa minnu yɛrɛ ka dunta yɛrɛ t'u bolo n k'o ye malien de jamana min ka dunta t'a bolo jamana min yɛrɛ siyɔrɔ t'a bolo jamana min yɛrɛ ni ji t'a bolo jamana min yɛrɛ ni kɛnɛyaso t'a bolo jamana min yɛrɛ ni insécurité bɛ yen n k'o ye Mali de Mali bɛ se jamana jumɛn de la ni kumaba ni publication kɛ ten an bɛ se jumɛn de la an bɛ se mun de la an bɛ se ka min kɛ a y'o fɔ kɛ min b'an bolo ka tɛmɛ Algérie kan a y'o fɔ kɛ ko Mali ka jɔ k'a fɔ ko non ko France avion tɛ taa Mali kɔnɔ k'u ka jɔ k'o kuma kɛ i tɛ se ka kɛ o aw bɛ manamana kan fɔ la de transition y'a dɔ tɛ i ma papaga kɛ papaga nin tɛ cɛya ye n ko cɛya ye kodɔn ni hakili de ye i ka jamanadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la cogo min hali bɛ aw ka dɔnniw bɛ France yan hali bɛ aw ka nina bɛ fabriquer yan de hali bɛ aw ka passeport bɛ fabriquer yan de hali n'i ye passeport wari sara Mali kɔnɔ o passeport wari min i y'a sara k'i to Mali kɔnɔ o passeport wari bɛ na France yan de aw ka jamana y'aw ta yan est-ce que aw ka jamana y'aw ta yan
Algérien hakɛ min bɛ yan jamana si tɛ min mɔgɔ ka ca ni Algérien ye mais olu y'a yira de k'a fɔ ko ni Faransi bɛ 10 dɔn k'olu bɛ 100 dɔn voilà k'olu denw bɛ yan de n'u denw bɛ yan olu denw kalanna yan dɛ a mana kɛ cogo olu denw kalanna yan ka muso furu yan ka tila ka wolo yan ka caya yan mais Malien lajɛ k'an bɛ kolosarilama de don an fanba bɛ kolosarilama de don an tɛ yɔrɔ si fa ye kɔnna ninnu tɛ n'i taara i b'a fɔ ko non k'o tɔnɔ ko ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn ninnu bɛ buguda jumɛn de la an bɛ dalen bɛ fa ye kɔnna ninnu na manamana kan fɔ la Mali ka di Faransi ka di yɔrɔ jumɛn de ka di est-ce que anw b'a dɔn yɛrɛ fɛn min ka di fɛn min yɛrɛ man di est-ce que an bɛ diya ni goma yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na wa an t'u bɔ ɲɔgɔn na o hali ni ye Malien ye a ma fili man yɛrɛ tɛ ni ye Malien ye ri kɔnɔ ka Malien ye métro kɔnɔ billahi a ma fili man tɛ wallahi Malien ni jamana si mɔgɔ tɛ kelen ye ani jamana si mɔgɔ tɛ kelen ye Algérie o lajɛ yan de k'a sɔrɔ Algérie tɛmɛnen kɔfɛ Malien min bɛ yan kuntili yɛrɛ t'a ban Malien bɛ yan o ye caya dan de don dɛ mais i ye nafa jumɛn de ɲɛ maa si tɛ i bɛ se k'i bolo ɲɛsin min ma k'o bɛ se ka Malien denw bɔ nɔgɔ la yan wallahi a cɛ tɛ a muso tɛ wallahi kan'u lajɛ k'u ye san 30 kɛ yan ka denw sɔrɔ yan ka muso furu yan de mais ta i ka hali i ye den minnu yɛrɛ wolo yan jɔyɔrɔ t'u la yan dɛ hali u ye den minnu wolo yan i ye den minnu wolo yan jɔyɔrɔ t'u la yan dɛ n b'o fɔ k'a jɛya de a ye ta si tɛ kɔnna ninnu na ka taa de n bɛ ka tiɲɛ de fɔ tan hali i ye den minnu wolo yan jɔyɔrɔ t'u la i jɔyɔrɔ ye jumɛn ye e woli fali ba min tɛgɛ yɛrɛ o yɛrɛ t'a dɔn fɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ boli sira min yɛrɛ kan yɛrɛ e fa yɛrɛ ni i ba yɛrɛ gawalama de b'i bolo yan olu yɛrɛ bɛ yan yɛrɛ kolosarilama de b'e bolo e yɛrɛ ka wolo olu tɛgɛ ka taa école la siɲɛ damadɔ e y'a ta la a bɛɛ kɛra dɔnkilidala ye a bɛɛ kɛra dɔnkilidala ni théâtre bɔla ye a bɛɛ n'i taara a bɛɛ sɔrɔ TikTok sanfɛ n'u taara u sigi sɔrɔ métro kɔnɔ i b'a fɔ ko non ko sisan kɔni ko a banna fɛn wɛrɛ tɛ dɛ a bɛɛ y'an yɛrɛ wolodenw de ye faw ma évoluer baw ma évoluer olu bɛ den minnu sɔrɔ olu bɛ évoluer cogo jumɛn de la f'olu ka den sɔrɔ de fo sigiyɔrɔma ye i bɔnna wɔɔrɔwula la o de bɛ se ka évoluer ka o de bɛ se ka évoluer pour que ka se ka kɔ dɔn ka faamuyali sɔrɔ bila e fa tɛ français mais i ba tɛ français mais olu fa i kɔnna de i barikɔyɔrɔ bɛɛ fa i kɔnna ninnu de i bɔra baarakɛyɔrɔ la dɔrɔn fa i kɔnna pour que ka diɲɛ ɲɛɲini mais i t'a dɔn yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ ɲɛɲini cogo min yɛrɛ i bɛɛ birilen bɛ ɲɔgɔn kan i bɛɛ dalen bɛ ɲɔgɔn kan a lajɛ dumuni tɛ bɔ dumuni yɛrɛ la dumuni ninnu yɛrɛ ka taa dɔ fara bana yɛrɛ kan i tɛ français yɛrɛ diya yɛrɛ dɔn i t'a dɔn yɛrɛ min yɛrɛ dɔn voilà oui alors ouais aw ye ɲɔgɔn ye ok d'accord c'est bien merci ni Adam on yana yɛrɛ de merci beaucoup ok salut merci merci kana siga o la hara n ye den minnu wolo yan billahi kodɔn t'u la hara n ye den minnu wolo yan i bɛ se ka kodɔn cogo jumɛn de la fa m'a dɔn ba m'a dɔn den ninnu bɛ ten dɔrɔn i b'i kun fɛ ten e ka taa la i tɛ kalan kɛ ɲininka den minnu an ye den minnu wolo yan ko minnu kalanna yan ko n'a y'a sɔrɔ i sera université la ka baara ɲɛnama sɔrɔ billahi a tɛ yen o mais a tɛ yen o Algériens dun kalanna yan de ka kalan ka kodɔn ka baara kɛ administration kɔnɔ ka baara kɛ présidentielle la ka kɛ député ye yan c'est-à-dire ka yɛrɛ yankaw la n'aw bɛ 10 dɔn anw bɛ 100 dɔn sa a bɛ Algérie ni Mali de comparer ɲɔgɔn na ko Mali ye Algérie libéré ko Algérie ko non ko France avion kana jigin Algérie kɔnɔna na ko kani ka mɔgɔw rapatrier ka taa ye ko ka jamana ɲɛmaw côté ko Algérien kelen o kelen n'aw y'a dɔn avion kɔnɔ kana n'a ye yan ko an bɛɛ français fɛn fɛn bɛ Algérie an b'a bɛɛ cɛ kana n'a ye France yan cɛ o de don dɛ ɲɛwe face en face wallahi billahi olu ni Mali ye kelen ya olu ni Mali tɛ kelen ya o banganinka cɛ soldat aw yɛrɛ bɛɛ bɛ TikTok de kɔnɔ n t'a dɔn min yɛrɛ bɛ yen o voilà est-ce que olu ye kelen ya hein Mali bara o bara Malien de bɛ rapatrier bara o bara Malien de bɛ rapatrier ka taa bara o bara aw b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ billahi tan de don a ka gɔ dɛ a ka kunna mais 100 de don billahi 100 de don wallahi n'i taara hali u sigilen na i ka salon ninnu kɔnɔ e yɛrɛ b'a fɔ ko nin n'a muso n'a denw de bɛ yan wa i tɛ da la o parce que ye cogo a n'a bɛ ka vie kɛ cogo min na i tɛ da la ko a ye san 10 sɔrɔ Faransi billahi i tɛ se ka da la ko a ye san 10 sɔrɔ jamana in n y'o de fɔ n ko ɲɛ bɛ cɛ o cɛ la ko a bɛ boli ka taa Mali kɔnɔ e ka to Mali kɔnɔ i k'a dɔn Mali kɔnɔ dɛ mais billahi ni dalen b'a la n'i nana Faransi yan ni e yɛrɛ y'a vie cogo ye i b'a fɔ ko non ko ninnu de taara an bɛɛ faga Mali kɔnɔ ka n'u lajɛ n'i taara Barbesi sugu in na ka taa nin parfait kunta in san k'a f'u ye f'u yɛrɛ la ka taa Mali kɔnɔ e fana b'i denmuso n'i muso n'i den bɛɛ ta k'a d'a ma k'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen ta k'a d'a ma k'a fɔ ko a bɛ Faransi n'a bɛ Faransi ou bien n'a tɛ Faransi e kasi yan kɛ n'i sera ye dɔgɔmuso in b'a bolo i b'a minɛ a la awa i t'i den d'a ma tugun an bɛ nin manamana ko de la yan manamana ko dɔrɔn Malien yɛrɛ t'a ɲɛɲini yɛrɛ diɲɛ bɛ avancer cogo jumɛn de la minnu kɔnɔ anw ɲɛ ya san 30 san 40 billahi i tɛ jamana in yɛrɛ hali ni t'aw vie yɔrɔ la i bɛ vie yɔrɔ min de la o tɛ taa lajɛ dɔrɔn
t'a lajɛ dɔrɔn bilahi fo yɛrɛ bɛ maloya wallahi surtout n'a sera fama ko yɛrɛ la ni y'u ɲininka i b'a fɔ ko non cɛ aw mɛnna yan mais ko an ni karisa min tun bɛ ɲɔgɔn dɔn o tigi tɛ ye an ni karisa ninnu de tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani nin association ye ou bien ani nin commissaire ou bien ani nin député ye a bɛɛ nkalon i bɛ ka nkalon de tigɛ i t'a dɔn dɛ parce que i m'a ɲɛɲini i t'a dɔn dɛ bilahi olu yɛrɛ tun bɛ problème mɔgɔ wɛrɛ de y'u dɛmɛ n'o tɛ foyi dɔn foyi kanu lajɛ k'u kalannen don k'u bɛ yan de paga i t'a dɔn e ka taa dɔ ɲininka min ye san 30 kɛ yan de ko problème dɔ b'i k'a k'i dɛmɛ a b'a fɔ ko non ko ne tun bɛ min dɔn a taara retraite la n tun bɛ min dɔn a tɛ a tun bɛ français a voyagera ou bien a taara Allemagne ou bien a taara jamana wɛrɛ la n terikɛ n'a y'o f'i ye dɔrɔn i ka kasaw cɛ i ka taa cɛ kodɔn t'a la i bɛ relation t'a la dɛ a t'a la de bilahi n'i y'a ye France bɛ ka ɲɛ don maliyɛndenw na maliyɛndenw bɛ yan fɛn wɛrɛ tɛ an y'an yɛrɛ bila de comme kolosari an y'an yɛrɛ bila de an mago t'an farisogo ka fini don an yɛrɛ la ka samaraw sa an t'olu de c'est-à-dire an bɛ mana finiw de don dɔrɔn hali an bɛ dumuni minnu yɛrɛ dun nafa yɛrɛ t'o dumuni ninnu na mais n'i y'a ye TikTok sanfɛ n'i y'a ye Facebook sanfɛ i b'a fɔ ko ayi bilahi i bɛ maliyɛn de ye n'i y'a siyɔrɔ lajɛ i tɛ da la dɛ mais i b'a parilen sigilen ye vidéo la i b'a fɔ ko ayi mais kana se a baara de n'i sera a ka so kɔnɔna la i tɛ da la maintenant bɛ na vidéo kɛ dɔrɔn i b'an parilen ba de sigilen ɲɛ sisan kɔni i b'a fɔ ko non ko nin ye kabako ye n ka tarikɛ cɛtigiya la sa aucune relation aucune compétence pas paga t'u la dɔnni t'u la kalan t'u la wa i tɛ fɛn yɛrɛ dɔn memory a tɛ mentalité ye hali bi a ma changer a b'a nɔ de la depuis ni min bɔra Mali kɔnɔ o mentalité kelen in de b'a la yan foyi ma changer n'a kɛra Facebook ni TikTok lajɛli à part de ça foyi de ma changer ka bɔ la Mali mentalité de b'a kun na bilahi i b'a fɔ ko a tɛ ka bi français i b'a fɔ ko a tɛ ka vi français yan wallahi aw denw bɛ gɛlɛya kɔnɔ aw ka bɔ kana fɛɛrɛ ɲini k'aw denw dɛmɛ pour que ka état kɛlɛ aw b'a kɛ manamanakan fɔ aw bɛ France fan jumɛn aw bɛ France fan jumɛn jamana bɛ jɔ nin kan in kan hali aw minnu b'aw dalen to fa ye kɔnɔ aw bɛ transition soutenir aw yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ aw bɛ ka vie fa ye kɔnɔ ninnu na cogo min ni hɔrɔnya ye kelen ye aw yɛrɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ nin y'aw vie cogo ye dɛ n'a y'a sɔrɔ nin y'aw vie cogo ye tan de a bɛ fosɔnnen an bɛ fosɔnnen de don n'i ye maa fosɔnnen ye fɛn wɛrɛ tɛ dɛ a muso ma n'a cɛ ma wallahi kana ɲininkali kɛ dɛ maliyɛn muso de don ou bien maliyɛn cɛ de don anw de fosɔnnen don France kɔnɔna na yan anw de ɲannen don anw de kolo sarilama de bɛ ka yala dugu kɔnɔna la nin kɛcogo la tan parce que hami t'an kɔnɔ relation t'an na bɛɛ kunkolo falen de donni la bɛɛ bɛ ka yala courrier bɛ bɛɛ bolo mais si tɛ se k'a kalan bilahi courrier bɛ bɛɛ bolo mais si t'a n'a kan don han cɛ bɔ ka relation ɲini dɔɔni sa aw ka bɔ manamana kini dunni mafɛ dunna fa ninnu kɔnɔna na sa aw bɛ san 30 san 40 e b'i ka appartement na e fana barokɛyɔrɔ ye fa kɔnɔna de ye e ni Alahu Taala cɛ dɔnni ni kɔdɔn ni hakili ɲuman ani titiri adamaden yɛrɛ k'a dɔn recherche yɛrɛ ye mun de ye n kan ka mun de ɲɛɲini o bɛ sɔrɔ fa ninnu de kɔnɔ aw yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ ni dɔnni de bɛ sɔrɔ yen wa fɛn de bɛ sɔrɔ yen wa foyi tɛ sɔrɔ yen san 30 i bɛ jamana in kɔnɔna na yan papaga ne de bɛ k'a fɔ tan ne 24 wallahi billahi kana siga wallahi e ka cɛ dɔ ɲininka dɔrɔn i ka muso dɔ ɲininka san 30 bɛ yan san 40 de e k'a fɔ dɔrɔn a k'i dɛmɛ kɔ dɔ la faamaso la yan billahi a b'a f'i ye ne tun bɛ mɔgɔ min dɔn wallahi a tɛ yan billahi a tɛ yan cɛ a ma ɲɛɲini de sa n bɛ ka min fɔ 100 de don 200 personnes min filɛ ka bɔ sisan aw capable dɔ ka mun de kɛ pour que ninnu k'u ka sɛbɛnw sɔrɔ pour que France kana ninnu lata Mali kɔnɔ ko parce que ko passeport t'u bolo aw capable dɔ ka mun de kɛ aw minnu bɛ fa ye la aw bɛ se ka mun de kɛ pour que ka se ka ninnu dɛmɛ pour que bɛ se k'u ka ninaw correction kɛ cogo min na pour que ka bɔ nin gɛlɛya nin tɔɔrɔ kɔnɔ ne ko France nali ye de an ka taa n da fa ye kɔnɔna ninnu na ka mafɛn ni sew don nin de y'a ɲɛ ye wa an bɛ ɲɔgɔn ka burubara burubara muso ɲuman ɲɛli da ɲɛ minnu yɛrɛ b'u bolo tobili la yen de fa ye kɔnɔna ninnu na de a banna ye dɔgɔyali tɛ dɛ mais tiɲɛ ye tiɲɛ de e y'a taara n'i y'u ye dugu kɔnɔ bɛɛ ɲɛ bɛ dugu ma de tiɲɛ ye kelen de ye sa cɛ an ka kan yɛrɛ ye sa aw ni Alizeri bɛ se ka kɛ kelen ya asu mana kunkolo firifiri ka taa diɲɛ yɔrɔ a ye taa aw ka ci la a bɛ fɛrɛ minɛ bilahi aw minnu bɛ manamanakan fɔ la dɛ aw de bɛ tila ka maloya ne de bɛ k'a fɔ ye de ani Sukɛli bɛ ka fɛn fɛn orienté cɛ a ye taa aw ka ci la sa min ye o y'o ye o aw de bɛ kuma mais olu tɛ kuma dɛ aw de bɛ ka kuma mais olu b'a dɔn min bɛ yen dɛ ne y'o de fɔ sa comme aw tɛ réseau kɔnɔ ne bɛ réseau kɔnɔ ka tɛmɛ aw kan fɛn fɛn bɛ ka kuma de Asumu y'a dɔn tan de ou bien Sukɛli n ko ne de bɛ k'a fɔ aw ɲɛna n ko ninnu bɛ tila ka yɛlɛma fo aw yɛrɛ b'a fɔ ko k'u cunna n'aw ye ninnu ni France de ka di ka tɛmɛ aw kan dɛ aw y'a ta kɛ bu ni bɛɛ ye Facebook sanfɛ ninnu de ni France ka di ka tɛmɛ aw kan aw m'a faamu n'a y'a sɔrɔ ko Mali bɛ libéré tɛntɛn ko papier de nana n'a ye papier min nana n'a ye hali sisan Asumu bɛ se k'a signer
papier min nana hali bi Sukel be se ka signé be ka ke mana kan fo jamana ko kele minyo o te ke jamana ka hera minyo o te nyini asimuni Sukel soutenir abu soutenir mundela ye munde ke jamana yi ika fendo ke jamana yi doran ka laje aw dombe ka détruire aw be ka bolé asimuni Sukel nofe olu dombe marado de kono olu dombe kalando de kono olu dombe sécurité de kono olu don ka santé kanyi olu don ka lakana kanyi olu don ka avenir kanyi mais e ka avenir mani surtout fani ba ibe munde ke ay kaw yere anti katindi na billahi ay kaw yere nu ye keleke ka fanga soro ay keleke aka dossier problème nu ate résolu e ka dossier retourner kana dossier kala sagi kana o wajibi de aw nye sebende di kwa gadla nu mase gadla e kala sagi nu ya la sagi watimi ambena minke ambena passer sira minka te dogo chela te dogo musola de ko fu ko dia malen dem keleke na bela jelenya awa ka fo ka ji ante wele nga numéro la de non misasi mi bibolo babla WhatsApp de sanfe nkan wele aras 24 non o teneni mo chede ay ke chewde ay chike ya inde dabla ay foria de dabla aka kawere ye a façon sebe o manga ka obalola ni Sukel ta résolu awere mundi Sukel de malidenya katime auka asmu de malidenya katime auka non nous citer malidenya katime auka dossier min dira consulat mo mandu ti se la bara amma go be dossier kala sagi nindo donde lu tado ibe na do no lu ti se ga ke ni mali de te ka dossier o dia ni mali de ba ke o be ni mali de ta ke sisa a dossier na le ko fere sisa ambete me sira min fe anganga sigi kan fo de kewa anganga munde ke ambete ambe sigi ka kuma ke ambe sigi ka kuma anganga tata sira min gambo ta sira la ta kamake me dossier dira o makando de ka o ka na o ya do ka fo awte se ay dossier o la sagi point final atemuno kata yorosi moko dossier te sega taw bolo parce que dossier dira ma ba aw te sega dossier nyana bo dossier te sega retourner o fm flyer de ngone bo kangare ko ni daw yede consulat moko dossier ka sagi de dossier ka retourner kana o ba oni mali de che o ya aw de kunwe ay dossier la sagi abana point na ona ni dossier yesisa min kanga ke obeke na ba oni mali onde che ube na ba oni mali leta de che sisa na o da kanga boala de aw da te sega boala bara na o ma dossier nunde la sagi folo ni dossier mana aw be fen fa bengalo dossier 1700 dossier min dira uma nyo de focus mu yongo he ngambe dossier ambe do de lata me anta belata parce que nanya belata nunu ye tete nunu yere te tiere fo nanya belata mauka dossier be tu bolo tendro kasro na fa yere tala fo itenya nabo 1700 dossier min tara amma go be dossier bela jele na bekala sagi c'est ça mbet lambe responsable contacter ambe ambassade ni consul contacter ka dossier ou la sagi ni barate ka ke nu tisiga barake ni jabutu bolo mais dossier ko ni jabu kanga sori bolo ka fo ay dossier dia ambe no dim mali do makula sagi ka fo ko ande sera amma so gunya nabo har na sori be ma ko de an ka papa ka tola on yubla consulat de konoya point final ante katna ay kawere surtout munu yere be France ay kawere horna ay kelende flaté sa ay ke chewdi sa chay dusu ta sa billahi matar jine soro fu awa mayre telo jahanaba kono fu sa wallahi mate hera soro fu aw mana France fu aw mabo mali kono fu kololo di aw labo mali kono fu kana na weya o te fu falaki donc aw kana balo fu falaki non o be balo fu falaki de ko nana abalma jol de be iri kono bi abalma jol de be minga bara chen abalma jol de be minka 10 ans tumba bolo na ma soro binabla lendo abalma jol de do chien o rebe laba ay kawere. C'est ça. Ni tu ma vidéo ke bi ni le flé na tantene bolode. C'est nebe donga rôle à vers 21h. C'est pour cela que ndo na sita ngonga fere ni ka vidéo ke. Ay kawere ya ko ke chouye masita ka hake ni na yere rete. Akana mo osilame. Docho kala sagi ika fere ni docho segra kumina ka sugo kundo docho tsaka tu bolo ende. Kalo jolo jolo dossier bo bolé na o masega la bara comme mali dondete na ko kono comme mali donte aw tisega dossier problème est réglé mais mali donte kada kuminga o koro ide awbe na ni dossier o de sisa ni dossier la sagina watimi nu kam mali de nyaka nga valide ube na manga ka valide ambo chien fo nyonya na de point ni ndronde do ambe nyombolo dande do ambe ponjugoro anteta ante matia wa har nan chira anteta kele mata kanye cheta kanye anyer de bisega kele kanye ni mimbolo do de bisiga do place ta wenga londe be de bisigi joro ta kele ngono de joro be bela kele ngono ni min kera fuari ay joro na doya ni min kera muso fuari la ma fana ay joro na doya c'est ça ni ronde do sali